Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturuan naman namin sa inyo kung paano mag-download ng mga video sa Facebook. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong Facebook app. And then, ito guys, hahanap tayo ng video na pwede nating i-download. So, hanap tayo guys, scroll natin. So, ito guys, for example, gusto natin i-download itong video na ito. Tap nyo lang guys yung share. And then, dito guys sa share to, scroll nyo lang papuntang kanan. Hanggang sa makita nyo guys itong copy link. And then, tap nyo ito. Tap nyo yung copy link guys. And then, open nyo yung inyong browser. So, kahit anong browser guys, pero mas nire-recommend ko itong Google Chrome. And then, dito guys sa address bar, tap nyo yan. And then, i-paste nyo yung link. Then, enter. So, yan guys, lalabas na yung video na gusto natin i-download. So, para ma-download yan guys, tap ulit natin itong address bar. And then, tap nyo yung pencil icon guys na nasa gilid. And then, lalabas ulit guys yung link. And then, scroll natin pakaliwa. And then guys, kapag nakita nyo na itong m.facebook.com, yan guys yung ating i-edit. So, ito guys sa m, add natin yung word na basic. And guys, add nyo lang yung word na basic katabi ng M. O pag nailagay nyo na, tap nyo ulit yung enter. And then lalabas ulit guys yung video na gusto natin i-download. So para ma-download na yan, tap nyo ulit guys yung video. Then kapag nag-open na guys, tap nyo yung 3 dots na nasa gilid. So after nyo matap guys, lalabas yung download button. So tap natin guys para ma-download na. Then, hintayin nyo lang guys hanggang sa matapos. Wait lang natin guys. So yun na guys, tapos na siyang mag-download. So try naman natin i-open. So yun guys, ganoon lang kasimple mag-download ng video sa Facebook. So, pag nag-download nyo na yan, automatic mag-save na yan sa inyong gallery. Yun lang guys for today's video. Sana matutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.